أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الحمد لله. أمي على فوق على والمالون كانيني على رفع aka yɛrɛ fo ka yɛrɛ barakala sabu an tɛ se ka tanu ka se a danna. subhanaka la nuhsi sana'an alayka illa kama asnayta ala nafsik. ala an tɛ se k'i barakala la an bɛ ala fo k'ala walimalon a ɲini ala fɛ a ka nɛɛma ani kisi kɛ an kuntigi muhammad kan sallallahu alaihi wasallam a n'a somɔgɔw a n'a jɛɲɔgɔnw ani mɔgɔ bɛna o nɔ minɛ fo ka taa se alikiyama ma. ala man farala o mɔgɔw kan. mitila nga ɲini ala yɛrɛ fɛ a ka an kanu ni si barakama ye, si jan ani kɛnɛya lagafi ala ko jama. an hamina ko ala ka nɔgɔya hɛrɛsɛ sanumaw ala ko jama. an ka tagabagatɔ ala ka hinɛ o bɛɛ lajɛlen na. o tɛmɛnen kɔfɛ an ma ɲini an lamɛnbagaw ani mɔgɔ min ma suivi la ka video partager, ka partager caman, ka partager groupe kan walasa a bɛ se ka mɔgɔ dɔ nafa. a tigilamɔgɔ bɛ baraji sɔrɔ, an yɛrɛ fana min ka partage an bɛ baraji sɔrɔ. alhamdulillah, an bɛna taga ni nazmul warakat sharhu ye. bi an bɛ bonda min na i n'a fɔ a bɛ nazmul warakat sharhu kɔnɔ cogoya min na as-sayyid muhammad al-alawi al-hasani al-maliki ale ka sharhu kɔnɔ a ko babul akhbari wa hukmiha. kibariyaw bonda ani kibariya ninnu o kiti ale y'a fɔ ten. mɛ n'an tagala warakatu yɛrɛ kɔnɔ ale ko fakat al akhbaru, kibariyaw. al akhbar jamu maza, jamu al khabar. al khabar julakana an ko kibariya. yan ni ka nazmun filɛ hali ni yɛrɛ fana taala warakatu yɛrɛ kɔnɔna la, aslu kɔnɔna la, a kumana fɛn fila de kan. walama an b'a fɔ ko a kumana majalu fila de kɔnɔ, domaine fila de kɔnɔ. c'est à dire a ye usulu bila ka taa kuma bonda dɔ kɔnɔ. mɛ n'an ka ye usulu bila, a ma bila kɛcogo la min man kan. parce que hakikatan yɛrɛ yɛrɛ la usulu yɛrɛ ni o bondaw fana nɔrɔ ni ɲɔgɔn na. c'est à dire que i tɛ se ka usulu le faamu fiyewu ni m'o bonda nin faamu. o kosɔn f'i ye bɔ usulu kɔnɔ ka taga o yɔrɔ tɔgɔ nin kalan. fɛn fila fɔlɔfɔlɔ o ye balaga ye walama mantiq. an y'a kɛ balaga ye. mais yɔrɔ nin na a tɛna kuma kan bɛrɛbɛrɛ et puis réellement a tun kumana kan ka ban. babul kalam kɔnɔna la a kumana kan ka ban. a faamuna? o kosɔn an tɛna kuma caya yɔrɔ la. mais fɛn filanan min a bɛna kuma kan, majalu kura min majalu wɛrɛ min a bɛna kuma kan yan, o le ye mustalahul hadis walama ilmul hadis. a bɛna kuma o kan, c'est à dire a bɛna o lɔnni dɔ ta ka kuma kan yan. o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ tɛ se ka kɛ usuli ye, i tɛ se ka kɛ usulu lɔnnikɛbaga ye n'i tɛ luga lɔn. parce que a bɛna kuma luga kan, balaga ye luga dɔ le ye. i tɛ se ka kɛ usuli ye n'i ma luga lɔn, a tɛ ɲa. ka lɔn ka se yɔrɔ jumɛn, o fana b'a damana kuma ye. a ma kɛ ko a fɔ ko f'i ye luga wo bɛɛ le lɔn i n'a fɔ almutakhasisu fi luga a bɛ luga wo bɛɛ lɔn cogoya min. mu'addal dɔ bɛ yen, moyenne dɔ bɛ yen, nisba miyawiya dɔ bɛ yen, pourcentage dɔ bɛ yen, ni sera o ma alhamdulillah a bɛ wasa kɛ. mais ka gun ka taga se mutakhassis fi jami asrar lugat al arabiya la, o fana ma fɔ. mais muhimu dɔ bɛ f'i b'o lɔn. wadi a b'o cogoya kelen na usulu karamɔgɔ tɛ se ka kɛ usulu karamɔgɔ ye fa bɛ musalahu hadis lɔn, ulumul hadis fa b'a lɔn. k'a lɔn ka se a lɔgɔlɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ almutakhassis fil hadis o fana tɛ. n'i yɛrɛ ka jateminɛ an ka fɔlɔfɔlɔ karamɔgɔ olu tun b'a bɛɛ lɔn, peut-être mustawa kelen yɛrɛ la.
abe usul lon chogam abe hadisa lon tin abe hadisa lon chogam abe lugha lon tin imam Shafi ga diwan flege ou bien mo ma lugha lon abe sa ni ga iba lon ko abe lugha lon na lughu shama na bada lughu rebe wadi hada ulama min be kuma hadisa kan o be kuma usul kan min be kuma usul kan o be kuma hadisa kan mais an wa bitle la an ma fo au moins i hadisa kala nga ce niveau do la ka lugha kala nga ce niveau do et puis nous fla don peut-être loni wara o be tukuni mo tsaka usul karamo ni to lon ay kuma yɛrɛ la wasa ka fɔ mɔgɔ tɛ se ka sariya lɔnbaga ye ni tɛ ninnu lɔn f'i b'o lɔn de lugatu arabiya kɔni f'i b'a lɔn de wadi hada jan ni ye mukadima fitinin de ye sisan babul akhbaru kibariya ninnu an ma kalan n'a usul musala hadis tagabolo kan o nafa jumɛn de b'a la usul kɔnɔ ala ka jumɛn de bɛ ale ni usul cɛ f'i b'o lɔn yalima an b'a fɔ usul kɔnɔna la dalilu fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye alquran a filanan a sunna a sabanan alijma kuranɛ ye kibaruya le walama kibaruya tɛ kibaruya le a sunna kibaruya le walama kibaruya tɛ alijma yɛrɛ ni kibaruya le walama kibaruya tɛ n ko b'a fɔ an ɲɛna k'o ka ijmaw kɛ kibaruya tɛ wa très bien donc sisan fo an bɛ kibaruya nin kalan i ka faamu ni serikola ka taga babul kalam kɔnɔna la an b'a fɔ ko i mako lɔnni caman la ni serikola ka taa alkalam bunda i bɛna ye k'a fɔ i mako bɛ ilmu matni lugha la fɔlɔ ban kalimatu kɔrɔ f'i b'o lɔn parce que i bɛ nususu min kalan kuranna hadisa ijma i bɛ nususu min kalan n'i tɛ kalimatu kɔrɔ lɔn ni i le bɛ xatɔ kɛ kalimatu kɔrɔ faamuya la o ye muskila dɔ ye donc matni lugha f'i ye kalimatu kɔrɔ lɔn sisan o kɔnɔna la fana tuguni ilmu sorf kelima wɛrɛ tarkibu cogo la f'i b'o lɔn ni sorfu sɔrɔla matnu lugha bɛ fara kan ka kalimatu kɔrɔ lɔn sisan sorfu kɔfɛ annahu ka kalimatu fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jumla ye f'i b'o lɔn o tɛmɛni kɔfɛ ni kalimatu farala ɲɔgɔn kan ka jumla sɔrɔ lianna aqalla ma yatarakabu minhu alkalam ismani i n'a fɔ a ka fɔ daminɛ la aw ismu wa fi'l wa ismu a ka fɔ cogo min donc i kɔni kɔfɛ ka kelima tarkibu ka kɛ jumla ye sisan a donna balaga bunda la yɔrɔ la a donna balaga bunda la yɔrɔ ka fɔ ko comment on appelle ça alkalamu yanqasimu ila qismain alkhabaru wal insha an ko kalan ye n'i bɛ fɛ ka faamu ka ɲɛ i bɛ sɔrɔ ka taa an ka balaga darasu kɔnɔna la yɔrɔ min an sera yɔrɔ tɔgɔ la i ka faamu donc a kɛra komi i sɔrɔ la balaga nin de kan yan ma tɛna kuma kan caman o kɔfɛ sisan kibariya ninnu que ça soit kuranna que ça soit hadisa que ça soit ijma kibariya ninnu a sela an ma cogoya jumɛn a sela an ma sira jumɛn a se cogoya a nana cogoya min kan o b'a yira k'a sahala walima ma saha ni ka mɛn k'i ye usul karamɔgɔ ye k'i bɛ kiti istinbatu la k'i bɛ kayidaw samana ka bɔ dalilu kɔnɔna la n ko dalilu bɛ kibariyaw le f'i bɛ kibariya ninnu lɔn o sahala walima ma saha o ye kelen ye n'a sahala kibariya nin suguya joli joli de bɛ yen donc ala ka min bɛ usul ni an bɛ bona min kalan na filɛ nin ye usultigi bɛ baara kɛla kuranna le kɔnɔ ni hadisa le kɔnɔ kuranna ni hadisa nin bɛɛ bɛ kabaru le o kabaru nin sela ma cogoya jumɛn la a saha ni n'a sahabaliya ni min sahala kɛ cogoya jumɛn biliya ta fanfɛ ani fɛgɛya ta fanfɛ wadi hada tayib comme ka kɔrɔ an bɛ don warakati yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ wa ka o faamu fɔlɔ ka sɔrɔ ka na nazmul warakati la ka sharu ka bɛn seyida alawi ka sharu cogoya ma a ko warakatu kɔnɔ o wa amal akhbaru jɔn bɛ warakatu tigi ye warakatu tigi ye jɔn ye imamul haramain aljuwaini sisan nazmul warakatu min an ma kalan o bɛ jɔn ta ye al-amriti tayib imamu haramain ko wa amal akhbaru a ko kibariyaw al akhbar jamu al khabar fal khabaru a kɛra komi a ko fa amal akhbaru fa mufraduha al khabaru wal khabaru ni ka mɛn ko khabaru kibariya jula kana ma o ye fɛn de ye yadkhuluhu sidqu wal kadhibu
ngalon ni chambe domine na mais est-ce que kuma kelen ngalon be dola puis kuma kelen chambe dona wa la laɲini tali o kosɔn balagamow ka tabiru la ko ma yahtamilu sidqa wal kadhiba olu ka foteni min an bɛ se ka fɔ a ma can de i n'a fɔ an bɛ se ka fɔ a ma nkalon de o bɛ fɛn dɔ fara kan lizatihi a yɛrɛ kosɔn an t'a fɔbaga filɛ la kɔrɔ jumɛn de bɛ kuma nin na nafa jumɛn de bɛ kuma nin na a ko arabukan na o kosɔn i bɛ segin an ka balaga nin ma et puis balaga darasu ma a ko arabukan na ni kalima fila farala ɲɔgɔn kan ka ban o b'o wele ko nahawu sisan ni kalima fila farala ɲɔgɔn kan au moins ka kɔrɔ ɲɛnaman dɔ di kɔrɔ min an bɛ se ka ja kan a bɛna kɔrɔ min di i ma adamadenya ka hakili tagabolo la i bɛ se k'a fɔ ma can de walama can tɛ walama i tɛ se k'o fɔ a ma tuma jumɛn de i tɛ se ka fɔ kuma ma ko i tɛ se k'a fɔ a ma ko can de walama can tɛ nungi ma wuli est-ce que i bɛ se k'a fɔ o kuma ma can de walama can tɛ wa wuli an tɛ se k'a fɔ ma can de walama can tɛ adamadenya yɛrɛ ka hakili tɛ se ka a tɛ ɲa a tɛ se yɛrɛ yala Mohamed nana wa n bɛ ɲininkala le o kuma tɔgɔ o fɔcogo tɔgɔ i tɛ se k'a fɔ ma can de walama can tɛ mais ni ko Muhamadu nana n bɛ kibaruya dɔ le di la a sigicogoya le arabukan na adamadenya tagabolo la a bɛ fɔ ko a bɛ se ka kɛ can i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ can tɛ kuma yɛrɛ sigicogoya a fɔbaga ko tɛ parce que ni ka fɔbaga dɔw filɛ c'est que tako kelen de i ma can le walama nkalon de yɔrɔ nin faamuna tɔyib idan falkhabaru ni ka mɛn ko kibaruya ma ole fɛnɛ yadkhuluhu as-sidqu yani fɔcogoya wɛrɛ la yahtamilu sidqa can bɛ se ka don min na wal kadhiba walama nkalon a bɛ se ka minɛ can bolo kan a bɛ se ka minɛ nkalon bolo kan mun de b'a to a bɛ kɛ can ye an bɛ taa sɛgɛsɛgɛ ka filɛ ni can de mun de b'a to a bɛ kɛ nkalon ye an bɛ taa sɛgɛsɛgɛ ka filɛ ni nkalon de a faamuna tɔyib donc ni le tun bɛ a balagafan ye et puis a danna ye a banna an tɛ don yɔrɔ wɛrɛ tugun o kosɔn a kumana nin kan ka ban mais alikalam b'o da la o yɔrɔ ka nahiyu fɔ ka amuru fɔ olu ye inshaw ye a faamuna tɔyib sisan a mako bɛ min na yɛrɛ yɛrɛ le olu ye musala hadisi yɔrɔ nin ye o kosɔn khabaru taarifu kɔfɛ net a ko wal khabaru ni ka mɛn ko khabaru yanqasimu a bɛ tilan ila qismaini ka taa tilan yɔrɔ fila donc kuranna hadisa ijmaw ani kibaruya fɛn fɛn a ka bɛɛ bila minɛn kelen kɔnɔ k'a fɔ a bɛɛ bɛ tilan ka taa tilan yɔrɔ fila nin ye mukadima le fɔlɔ sisan an bɛna tilan ka kuma a pɛrɛpɛrɛlatigɛ ka ɲɛ idan wal khabaru kibaruya sugu sugu min kɔni yahtamilu shirk wal kadhib yanqasimu ila qismaini a bɛ tilan ka taa tilan yɔrɔ fila ahad kelen bɛ wele ko ahad wa mutawatir kelen bɛ wele ko mutawatir a faamuna kibaruya mana kɛ sugu sugu a mana kɛ cogo cogo a tɛ bɔ ninnu fila kɔnɔ comme an bɛ sariya kuma le la c'est que an mako bɛ sariya ka nasiw le la an mako bɛ sariya ka kibaruyaw le la donc a b'o cogoya kelen na fana sariya ka kibaruya ninnu a tɛ ɲa i ma ahadu le i ma mutawatir le a faamuna a bɛna ta mutawatir ma parce que mutawatir an bɛ se ka fɔ laala comme mutawatir ma ca n ka sɛbɛnni yɔrɔ dɔ a ko 100 ni kɔ wallahu alam ni sawaba le mais mɔgɔ kan ka baasi kalon mutawatir bɛ joli le mais a man ca quand même ahad ka ca caman ka tɛmɛ mutawatir kan donc a ye kuma daminɛ min man ca kan et puis a kuma fana man ca ka ahadu bɔ ni ka musala hadisi jateminɛ an ka baikuniya min kalan a fanba bɛɛ an kumana ahad le kan mutawatir yɔrɔ ka dɔgɔ a la kosɛbɛ an yɛrɛ ma kuma mutawatir yɛrɛ kan peut-être wadi hada naam idan فالمتواتر نفل متواتر دبو لغة من تواتر يتواتر تواتر ما معنى تتابع كتوت بنيونكو ناي شيخ محمد حسن ولدي ديدو شنكتي شيخ مورتانيان عليك أصول وركات الشرح دوبي أبا فلان كنا أكو تواتر بولا ɲɔgɔmɛ ka a sen la ɲɔgɔmɛ wɛrɛ sennɔ la ni ɲɔgɔmɛ bɛ bana ni ɲɔgɔmɛ kelen de tagamana o t'a fɔ ale ma tawatara mais ni ɲɔgɔmɛ dɔ tɛmɛna dɔ wɛrɛ tɛmɛna ale nɔ kan a bɛ fɔ ale ma ko tawatara maintenant tawatara bɔra witiri le la
ni ɲɔgɔmɛ kelen de tɛmɛna o ye witiri le ye mais ɲɔgɔmɛ fila u ka gba ɲɔgɔn ka ɲɔgɔn sen nɔ tagama o de ye tawatara ye wadi hada طيب idan lugha bolo ma tawatara yatawataru mutawatir ka gbangba ɲɔgɔn kɔ ka tugu ɲɔgɔn kɔ sisan a ye a taarifu kɛ normalement ma yujibu ilma o tɛ taarifu ye a kan ka kɛ hukumu le ye wallahu alam mais a kan ka kɛ hukumu le ale tɛ taarifu ye parce que taarifu ye jumɛn le ye wa huwa an yarguya jama'atun la yaqa'u tawatu'u ala al-kadhibi من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد نيلي بالتعريف يري سيدا نيكا تعريف تونو لي سيكي فهم ولكو المتواتر ما حكمه أنه يوجب العلم واضح هذا طيب أمي سوى كام فالمتواتر نفع متواتر ما عليه بفين يوجب العلم أبلوني جاويا يعني يقتضي العلم وجوبا abe loni hakika le yira aba yira ko ni kala yɛrɛ la le tigen kanya loni yɛrɛ kan shiga yɛrɛ ta la le c'est que waka hukmu le mana hukmu min haythu al-qabul wa radd bay min haythu al-qabul wa radd yani na'mal bihi wala na'mal bihi o be dana mais ni ko aka madmunu aka muqtada abe fami yira la de abe mulo yira la al-ilmu al-yaqini shakute minna shigate minna wadi أما فوتا تعريفه التعريف في السيسان وهو المتواتر أن يروي جماعة دوكا لك جماعة دوكا لك جماعة سوق جمع جماعة كوصف لفلانيته بس جماعة نكرة توا الجملة بعد النكرة صفة دو جماعة كصفة فلا سيسان أن يروي جماعة دوكا لك جماعة سوق جمع أباك مكتوب فلا لا يقع التواتع تواتؤ أولا تواطؤ بما توافق بما اجتمع بما اتحد إيجا فهمو donc لا يقع التواتؤ بين كلمات تسكا كفيو من مثلهم كابوني جمان شوالا كبين كلمة مفنكا على الكذب قالوا كان أو تسكا بين كلمة أتسكا كلمة كفو نو بين كلمة كقالون تسكا كي Sheikh Wilduddin aka sharhun akain kosebe bisir ko ka ni mom ga soka muraja akain kosebe matin nazmu warakat li sharhula ma be warakat yere li sharhula aka sharhun kain akona la d'abord lon ka ba shama be oto mutawatir ka jama jatida fo jama kan ga se joliment oto fo parce que adadu dropper l'été shartu ya kotola fin chama be shartu ya kotola Wilduddin ko adoy mi ina fo kana ke yoro kele mogo yi o kana ke sigida kele mogo yi o ka lugha al-alsina o ka kan we yelema c'est ka o te kan kele fo et puis nyamo kele kana ke ola ina fo kele jama kulu nyosi nyamo kele mola hal no be mogo keme fla madama ni commandant kele le bola nyamo kele mola abisugo nyamara galon ka po galon to o be be akan donc o sigiro kana ka kele o ka kan ka funyo na nyamo kele kana ke ola ana shartu wara be aka fa ka kitabun kono tin o ko son Cheikh Wilduddin ko ka kitabu kono ko adadu kote parce que adadu fitin do be ni la yatawata ala al-kadhib la yumkin an yatawata ala al-kadhib adadu chama do be sake abe ben galon kan jon adadu kote anga min fo sambo supposons que mo mais wo douloureux différent là o te nananya nanan o be douloureux différent là nyamo kelen to la o te kan kelen fo mislu hawla la yatawatawna ala al-kadhib o te ka franyon ka galon kay et puis fana aka fo an yaxtalifu fi sin do dem sen do mo korbaye mais mogo keme fla wala ma mogo wa kelen mais commandant kelen bola et puis kele deone boy c'est une armée kele deone et puis nyamo kelen bola ikon kalon nyamo be ko forcer ko bla galon tigala donc jati côté wadi hada par contre ni tara lon ka ba wala fe oluna fo no jati ko bala do bna fo do bna nganani do bna fo nani do bna tan flafo do bna fo ko ay chaya katmukan wadi hada nam nam aita
ce que si jaman ka shartu ye jumele la yaqa'u tawatu ay at-tawafuqu benyoya ti sika ke min mislihim ka bo jama sugu yoro alal kadhibi galon kan donc jati côté même makutu kolé le fait que tu yoro kelen le fait que tu kan kelen fo le fait que tu shida kelen le fait que nyamo kelen to la ahiba ka fo mantiqi ya tiska faranyo ka galon tike wadi hada ala ila an yantahiya et puis fana bon ama bon min mislihim niron tabiru sigichwa tawdi afanya tawhid di udoni parce que min mislihim amesika jarwa majrun siri fin flalila amesika siri tawatu la التواطؤ على الكذب لا يمكن أن يقع من مثل هؤلاء أمثل من مثل سري أوران أمثل من مثل فرنسي يروي لا أن يروي هذه الجماعة من مثلهم في صفة الجماعة يفهموا أفلاب بيبين maintenant على كل حال c'est que جارو ماجور دو تشلا كابوي parce que جارو ماجور فلالي كان كاين لا يقع التواتر ممن من هذه الجماعة وما فوق نيكا مثل سري يروي لا نيكا من مثل فنا سري تواتر لا بون كما دو فنا توي كما دو فنا بي جمان كانغا فن لا كالي او يوري نيوسي لا نو ما كاي سكي تواتر يا مدافع واضح هذا إن فو حديث صحيح بنالا أول صحيح وهو ما اتصل إسناد ولم يشذ أو يقال يرويه عدل ضابط عن مثله على ضابط عدل ده أكان من أيرن يوشيلا نما من أيرن يوشيلا سكي صحيح donc jama min o ye tawatur jama ye dɛ fo fana ye hadisa minɛ o yɛrɛ ɲɔgɔsi dɔ de la fana n'o tɛ a tɛ kɛ mutawatir ye misala bolo ma innamal a'malu binniyat yarhamukallah innamal a'malu binniyat a laban kɛra mutawatir ye ma daminɛ tɛ mutawatir ye donc mutawatir tɛ parce que Seydina Omar bin Khattab kelen de ka riwaya o ye garibu le ye a nana kɛ azizu ye ka yɛrɛ sanfɛ fi nihaya kɛra mutawatir ye mais an tɛ kiti tigɛ n'a ye fo a tun bɛ daminɛ kira ka wagati la ni tawaturu jama ye mɔgɔ min bɛna minɛ olu la i kɛ tawaturu jama ye mɔgɔ min bɛna minɛ olu la i kɛ tawaturu jama ye fo ka taa se laban ma yɔrɔ faamuna très bien donc o kosɔn a ko ila an yantahiya fo lakali ka taga laban ila al-mukhbari anhu mɔgɔ ma kibaruya bɛ bɔra min yɔrɔ donc a kɛra komi sisan ka jama daminɛ Bukhari fan fɛ Bukhari ka toba ka ɲɔgɔnsi la mutawatir fo ka taga se al-mukhbar anhu man ar-rasul sallallahu alaihi wasallam misala bolo ma a bɛɛ ka kɛ mutawatir ye donc innamal a'malu binniyat Bukhari côté mutawatir le mais ala kɛra côté la mutawatir tɛ donc mutawatir tɛ wadi hada طيب sisan a ma ban taarifu ma ban wa yakunu fil asli o bɛ fɛn min kibaruyal dila dɛ a ka kɛ lasulu bolo ma an mushahadatin yeli la la an ijtihadin a kana kɛ jija ye a kana kɛ seko bɔ ye ka fɛn faamu o kosɔn taarifu wɛrɛ kɔnɔ kitabu kɔnɔ o b'a fɔ wa yakunu mustanaduhum alhis dɔw b'o fɔ u ka taarifu la alhisu kɔrɔ ko di an bɛna ye nazimu rakat sharhu la c'est à dire o bɛ fɛn min lakalan a kana kɛ akiliyatu ye fɛn min ɲata ye toro ta mɛn nɛn ta nɛnɛ kasa nun ta kasa ta magan tɛ kala a kana kɛ olu ye a ye kɛ fɛn dɔ le i ma ɲa b'a fɛn ye i n'a fɔ maka ɲɔgɔnsi k'a bɛ taa maka i ɲa tɛ maka ye wa o ye mushahada ye ala kɛra ka duwawu dɔ fɔ toro ka mɛn nɔ wala o ye hisu le farakuru dɔ bɛ yɔrɔ na i tɛgɛ magala la i n'a fɔ dibi kɔnɔ tɛ i tɛgɛ magala la ou ma magala o ye hisu ye kasa dɔ tun bɛ i n'a fɔ min bɛna kira ka parfum kasa fɔ misala bolo ma kasa nin bɛ ten hasatu asham aw le shummu a faamuna naam to i bɛ yɔrɔ faamu
nakela al-aqliyat an ka fɔ ou bien at-tajribiyat k'a fɔ ko bon sankolo bɛ dugukolo sanfɛ olu dɔw tɛ fɛn min fana tuguni i n'a fɔ fila ka bon ni kelen ye olu t'a la fɛn min ɲa b'a ye ko fɛn nin kɛla ten tɔɔrɔ b'a mɛn ko a fɔla ten an b'olu dɔw le wadi hada طيب donc ni le tun ye al-mutawatir ye sisan bɛ taa ahad la wal ahadu bɛ jamu mada ahad donc ahad ni wahid o jamu le ye ahad ye fɛn dɔ bɛ mɔgɔ dɔw ɲagami lugha ka fani bayna qawsain ni ko al-khabar ou bien al-hadith ibn al-mutawatir mi ou bien ibn al-khabar ni akan ka kɛ sifa le wa akan ka kɛ muli afwan muli sifa mutawatir ni ahad fila bɛɛ akan ka kɛ sifa le la kelen de bɛ kɛ sifa ye kelen tɛ kɛ sifa ye mutawatir bɛ sifa le kala hadith kan ou bien khabar kan mais ahad tɛ sifa ye jamais kala hadith kan ou bien khabar kan la ale bɛ kɛ idafa le ina fɔ n'an sirikɔla nahu la al-fi'l al-madi sifa ni mawsuf le al-fi'l al-mawsuf ye al-madi ye sifatu ye al-fi'l al-mudari'u sifa ni mawsuf n'an sera fi'l al-amr la sifa ni mawsuf tɛ mudaf ni mudaf ilayhi i t'a fɔ al-fi'l al-amr la i b'a fɔ fi'lul amri i bɛ alif lam bɔ fi'lu la et puis i bɛ alif lam don amru la i bɛ idafa kɛ ɲɔgɔn cɛ mutawatir ni ahad fana bɛ ten i b'a fɔ al-hadisu al-mutawatiru al-khabaru al-mutawatiru o ye sifa ni mawsuf ye ni ka al-hadisu bɛ al-khabar kɛ jamu i b'a fɔ al-akhbarul mutawatiratu al-ahadisul mutawatiratu mais n'an taara ahad la i bɛ idafa le kɛ i b'a fɔ khabarul ahadi i y'a faamu khabaru al-ahadi akhbarul ahadi hadisul ahadi i t'a kɛ sifa ni mawsuf ye i t'a fɔ al-khabaru al-ahad la mais n'i bɛ fɛ k'a kɛ sifa ni mawsuf ye f'i na ni yawu ye ahadu labana i y'a fɔ al-khabarul ahadiyu al-hadisul ahadiyu o bɛ fɔ mais tant que n'i ma yun bila la i bɛ idafa le kɛ wadi hada طيب et puis ahad jamu ahad wala ma wahid ahad ala wazni af'al akakum ahad af'al afamna طيب sisan istilahu buloma usul fiqh kono na kɔrɔ jumɛn de b'a la a ko huwa alladhi yujibu al-amala a ka kiti le di et puis c'est très bien dit ahadu yujibu al-amala a bɛ baara jagoya wala yujibu al-ilma a tɛ lɔnni jagoya yani al-ahadu la yaqtadi al-ilma jazman a tɛ lɔnni yira tigɛnkanya bolo kan et puis an bɛ se ka fɛn dɔ kayidu dɔ fara kan an bɛ se ka kayidu dɔ fara kan ahadu tɛ yaqinu yira binafsihi n'a yɛrɛ ye mais ahadu bɛ se ka yaqinu yira ka ilmu yira bil qara'in ni dalilu wɛrɛw ye kɛrɛfɛ ni o sirila la opta al mutawatir yaqtadi al ilma binafsihi a yɛrɛ le bɛ yaqinu yira a mako tɛ qarina la ni sirikɔla wuli de dɔ ka sharu kɔnɔ fana i bɛna yɔrɔ tɔgɔ ye wadi hada naam donc sisan i janto mɔgɔ min bɛ hadisa kalan wagati damadamani kɔnɔ ka se ka mukarana fitin fitin dɔ kɛ ko non hadisu ahad yaqtadi zone yadullu ala zone donc ka kɛ comme si ale bɛ se ka ban ahad ma ten a yɛrɛ ma ten subhanallah parce que ale ka zone min faamalen de a bɛ se ka kɛ can de ye a bɛ se ka kɛ can tɛ ala an ta kala hɛrɛ ye o kosɔn usulu daminɛ la a ka fɛn saba f'i ɲɛna c'est très important ta'rifu al-ilm ta'rifu zone ta'rifu shak a mɔgɔ ni caman bɛ o bɛ zone kɛla shaku ye k'a sɔrɔ shaku ni zone tɛ kelen i ka faamu o kosɔn sheikhu k'i ma al-Juwayni imam al-Haramain a ko yujibu al-amal jagoya de bɛ baara kɛ ni ahadu ye
Seulement, la yujibul ilm, c'est-à-dire a yɛrɛ le t'a yira jazman yaqin bolo ma k'a fɔ ko a kɛla ilmu a bɛ ten. I k'a faamu o ye kelen. An bɛ fɛn filanan min fɔ ka fara kan n'a ko yujibul amal, est ce que hadisu ahad bɛɛ le baara bɛ kɛ n'a ye jagoya bolo ma? Hadisu ahad le mɛ a ka dalala bɛ jawazu le yira, est ce que o b'a yira ko jagoya la la. Donc n'a ko yujibul amal a y'a laɲini tɛ alal itlaq. Tuma jumɛn le ahadu bɛ jazmuya yira? Et disons que a bɛ ka baara kɛ n'a bɛ kɛ jagoya ye. 1. A ka saha fɔlɔ. 2. A ka muqtada fiqhiyan, dalilu min istinbatula ka bɔ la, istinbatu min kɛra ka bɔ la, a b'a yira ko a kan ka kɛ jagoya bolo ma. Tant que n'o ma kɛ jagoya tɛ. Ahadu bɛ se ka kɛ mama saha. Ahadu bɛ se ka kɛ saha la, mais dalilu dɔ b'a to a tɛ kɛ jagoya ye ka baara kɛ n'a ye. A bɛ kɛ mustahabu ye misala bolo ma. Tuma dɔ la yɛrɛ, mais baara tɛ kɛ n'a ye, i n'a fɔ a bɛ mazahibu kɔnɔ cogo min na, o ye hadisa sahih dɔ ye, mais o tɛ baara kɛ n'a ye. O bɛ taa kɛ fana kunfɛ, o b'a kɛ mustanadu dɔ le kɔsɔn, o bɛ tinti ko dɔ le kan k'o kɛ, et puis lɔnni tagabolo le fana, ani anw ka ninsago tɛ kelen. Wadi hada tɔyib. K'aw b'a fɔ misala bolo ma, Malika ka hadisa ɲɛmɔgɔ ma baara kɛ n'a ye, o ka kɛ ko dɔ le kɔsɔn, o ma kɛ kunfɛ. Dalilu wɛrɛ le b'o bolo min ka girin n'a ye. Tuma dɔ la a dalilu tɔgɔ tɛ kɛ hadisa gɛmagɛma i n'a fɔ n'u bɛ min lɔn, mais dalilu le. Wadi hada naam. Mais hakikatan ama ahadu ta'rifu aka kitin ne di huwa allazi yujibu al-amal wala yujibu al-ilm wa yanqasim, ama ta'rifu di. O ko son Sheikh Wildi di do ka sharhu kono la ako ahadu amat lan kata non nan sera taksimu la, disons que aka taksimu yorom namna amna fenge, mais ta'rifu la amesika ta'rifu ke miye ahadu ma rawahu jama'atun duna jamaati tawatur, ama keten o ni a mustala o ni a tabiru le, mais rubama kitabu kono ibna tabiru rasul min teniye, mais mafhumu ni le sharti min fala mutawatir ka jamalan o ma dafa lila o le ke ahadu ye. Afamna bien, ame taksimu yɛrɛ kɛ sa, et puis sisan ahadu bɛ tilan ka taa tilan yɔrɔ dama damani, ou bien ame nin ta fɔlɔ, an bɛ taa nin la fɔlɔ. A ko wa yanqasimu, ahadu bɛ sɔrɔ ka tilan ila mursalin, ka taa mursal la, wa musnadin, ani ka taa musnadu la. Afwan, an bɛ taksimu dɔɔni kɛ fɔlɔ. Taksimu dɔ le bɛ yen an kan k'o le kɛ ka sɔrɔ ka nin kɛ, wala an kan ka nin le kɛ, o le bɛ ɲagamina ma, mais an bɛ taksimu tɔ kɛ. 1. Khabaru ahad bɛ tilan ka taa tilan yɔrɔ dama damani. Gharib, aziz, mashhur, dɔw ko mustafid, a bɛ dan naani de la. Ni min tɛmɛna o kan sisan i bɛ sɔrɔ ka don mutawatir bonda la, mais ni mutawatir ka shurutu ye. Gharibu ye jumɛn le ye? Wa kul gharibu ma rawahu rawin faqat, mɔgɔ kelen min lakali o ye gharibu ye. Azizu marwiyu isnani aw salasa, mashhurun marwiyu fawqa ma salasa, o tɛ, mais taarifu tɔgɔ fana ikhtilafu b'a kan. C'est que sisan an bɛ azizu kɛ mɔgɔ 2 ye min lakali, ka mashhuru kɛ mɔgɔ 3 ye min lakali. Sisan mustafidu dɔw y'a kɛ min 4 ila 9, ka taa 4 na ka taa se 9 la, filancɛ o jatida n'olu ye lakali kɛ, olu ye wele ko mustafidu. Dɔw yɛrɛ ko la mashhuru ni mustafid 2 bɛɛ ye fɛn kelen de ye. Al-ikhtilaf bainahum. Ni min ko mustafidu ni mashhuru bɛ kelen, c'est que min 3 ila 9 fana. Bon, i b'a ye adadu tɔgɔ c'est important. Ce qui veut dire que dɔw min mana fɔ ko mutawatir bɛ daminɛ 12 ɲɔgɔn si ka bɛn juma ka 12 mɔgɔ min tola alakira, c'est que si tagabolo dɔ le. Donc hadisu ahad a taksimu filɛ min haysul adad, gharib ni mɔgɔ 1 lakali, aziz ni mɔgɔ 2 lakali, mashhur ni mɔgɔ 3 lakali, mustafid dɔw fɛ ni mɔgɔ 4 ka taa se 9 ma n'olu y'a lakali. Fahimta hada? Très bien. Sisan an bɛ bɔ o yɔrɔ la sisan ka na kitabutigi ka taksimu la. A ko wa yanqasimu ila mursalin wa musnad. Ahadu bɛ tilan ka taa tilan yɔrɔ 2.
mursal ani musnad. Amna fen fitin dofo ni mɔgɔw bɛ mutakhasis ye lɔnni dɔ la a ka mustalahatu a n'a ka kow dakɛɲɛni de ka pɛrɛpɛrɛlatigɛ tuma caman ka tɛmɛ ni mɔgɔ dɔ bɛ kumana la n'a y'a takhasus tɛ i b'o fɛn tɔgɔ kɔrɔsi caman à moins que karisa takhasus tɛ mais a ka takhasus fana maîtriser donc a bɛ se ka détail di ɲɛnama ka tɛmɛ tuguni i n'a fɔ mutakhasis yɛrɛ. Mais tuma caman ni mɔgɔ dɔ bɛ kumana wo dɔ la et puis a mutakhasis tɛ tuma caman i bɛ kuma kɛ mujmal ka kɛ en global ka kumaba fɔ ani mutakhasis nan tɛ kelen ye donc o kini ɲagami o kosɔn an bɛna fɔ usul mɔgɔ dɔ ta fɔcogoya la kuma ni mujmal lama le mais a détail bɛ muhadisunaw le fɛ naam an ye taga a ko wa yanqasimu a hali bɛ tilan ka taa tilan yɔrɔ fila ila mursal ka taa mursal la wa musnad mursal musnad donc khabaru sugu i kan ko hadisa sugu bɛ wele ko khabar lugatan donc ale y'a tilan ka taa tilan yɔrɔ fila mursal ni musnad est ce que an ka kalan mursal hadis la tan y'o ka kɛ bien an ye taa sisan mais k'ale ko mursal don ale y'a mursal kɔrɔ ko di musnad a ye musnad kɔrɔ ko di musnad la déjà an kɔni ɲɛ bɛ sanadu la a kɔnɔ ou bien musnad an ɲɛ bɛ sanadu la a kɔnɔ mais a y'a laɲini ye jumɛn le ye an ye taga fal musnadu mattasola isnaduhu ko min bɛ wele ko musnadu dɛ wele min ka sanadu tugu la bien en pourtant wal musnadu muttasil isnad min rawihi hatta al mustafa wa lam yabin igalo alin tikelen tarifu ka ɲɔgɔn fɔ ni ye hadisa karamɔgɔ ye ni ye usul karamɔgɔ ye an taga donc ko ni ka mɛn musnadu mattasola isnadu min ka sanadu tugu la mujarradu tisalu sanad bien wal mursalu ma lam yattasil isnaduhu min ka sanadu ma tugu est ce que musala hadisa nu k'ale fɔla wal mursalu minhu sahabiyyu saqat wal musnadu minhu sahabiyyu saqat sahaba bina minna mursal afwana ole mursalu ye o tɛ donc i b'a dɔn k'a fɔ taarifu tɛ kelen mais sisan an bɛna tawafuku kɛ fɔcogoya fila ni ɲɔgɔn cɛ cogoya jumɛn c'est à dire an bɛna fɔcogoya fila ni fɔ cogoya jumɛn pour que u bɛ ɲɔgɔn ta parce que ikhtilafu t'o ni ɲɔgɔn cɛ tuma dɔ la lɔnnikɛ b'a fɔ ikhtilafu fi zahir wa tawafuku fi haqiqa i b'a ye sanfɛ ko u ka kuma fɔra ɲɔgɔn kɔ mais ni ka filɛ i b'a ye kelen de ma mana mursal ismu maf'ul min arsala ma mana arsala bi mana atlaqahu wa lam yuqayyiduhu a ma siri donc ka kɛ ko fɛn min ma tugu donc i b'a dɔn k'a fɔ mursalu ka maana lugawi la kullu man qata a bɛ se ka fɔ a ma ko mursal i ka faamu donc ale b'a a maana lugawi le ma mais en même temps fana a bɛna utiliser bi maanahu listilahi k'an bɛna se ɲɛfɛ donc a ka mursal utiliser yɔrɔ kelen na mais ka kɔrɔ fila jama ka maana lugawi jama ka maana istilahi jama i ka faamu très bien donc wal mursalu ni ka mɛn ko mursal ma lam yattasil isnadu min ka sanadu ma tugu hadisa karamɔgɔ ko min ka sanadu ma tugu a tigɛra mɛn sahaba yɔrɔ la a filɛ takhsisu min bɛ ni ni cɛ nin b'a amulama ye dɔn ma khasulama le i ka faamu mursal min tigɛla mais hadisa karamɔgɔ ko min tigɛla ka bɛn sahaba yɔrɔ dɔrɔn ma naam a ko fa in kana min marasili ghayri sahaba sana an bɛ taga yɔrɔ la an bɛ tila ka segin kɔ ka ale bɛ min ma ko mursal hadisa kɔnɔ an b'a wele ko munqati wa anwa'ul inqita munqati bɛ tila ka taa tilan yɔrɔ belebeleba naani lorunan dɔ ni wɔɔrɔnan dɔ bɛ yen mais an tɛna baara kɛ n'olu ye an bɛ taga belebeleba naani kan kelen al munqati hadisa karamɔgɔ fɛ min tigɛli kɛra la a kɛra yɔrɔ sugu ye a kɛra siɲɛ kelen wa a kɛra siɲɛ fila ye ka tugu ɲɔgɔn kɔ a kɛra tigɛli sugu ye o b'a wele ko munqati filanan al-mu'dalu as-saqitu min isnan ni fila bɛnna min na o tɛ o kɔfɛ al-mu'allaq min tigɛla mukhriju fan fɛ ou bien mukhariju fan fɛ c'est à dire Bukhari fan Bukhari Muslim Abu Dawud olu fan fɛ
ina fo Bukhari ɲɔgɔn si t'a ka sheikhu tɔgɔ fɔ o ye mu'allaqu ye mursalu yɛrɛ bɛ yen o ye sahaba fan fɛ c'est-à-dire alakira ni mɔgɔ min ka lakali ka walakira la sahaba min b'o ɲɔgɔn cɛ k'o bin ka bɔ yen ninnu bɛɛ bɛ inqita'u sugu ye et puis tɔgɔw b'a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka bɛn hadisa karamɔgɔw fɛ mais yan ale y'a kɛ bimanahu mutlaq bimanahu al-am wadi hada طيب ese amuna sika sharu nazmu rakatin kalam biya sike se nama se shawara amna ke naam ni la jini kon famna ni la jini sura pini famya bi sura hada wal muhim idan fa in kana min marasil ghairi sahaba sisam akoni inqita'un kala alika inqita'u le wala al irsal al mursal donc ni fa in kana ni mursalun hadisa min tigala na tarake min marasil ghairi sahaba mogoka hadisa tigani yemin te sahaba uye falaysa bi hujja ote daluye bimana la yuhtaju bihi dalute dine ay itimatu kakan chogajme a détail chamabe fiku kon a détail chamabe musala hadith la donc toujours même min kanana ame yani damene fenle kana sinon ato awoto chamabe ibu kala yoro wore parce que nga kala hadithu da'ifu barabi kanay hatta kosen nan kana kala baykoni kono do yere be baraka ni munkar yere buna kerengen do kono ni shartu kerengen do yi wadi toyib ako min kala ni sahaba ka munqati'u te sahaba lima atige akoro le boye tigali min kala sahaba lima ke akala mo wore le fe mo wore le ka inkiton ke wala ka qat'un ke falaysa bi hujja ay la yuhtaju bihi dalute dina ay ka be buna kerengen ma fikuta bulula illa mafo marasila Sa'id ibn al-Musayyab Sa'id ibn al-Musayyab ka mursal donc marasilu Sa'id ibn al-Musayyab li tigali ke c'est comme kata Sa'id ibn al-Musayyab maka jigana Bukhari fa fait problème to rola o ko sako fa in kana min marasili ghayri sahaba mogomite sahaba ye ole ka tigali ke barate kenai mais ni sahaba li ka tigali ke sisa kata sahaba ko fe kana se Bukhari kundan tigali to rola ko be sahaba nyere li ma sahaba nyere li tigali ke voilà est-ce que vous famna très bien donc ako illa marasila Sa'id ibn al-Musayyab ma fo Sa'id ibn al-Musayyab sahabila sahabite muli baye tabi'i ako feminte sahaba e nolu ka sanadu tige barati kana e fo Sa'id ibn al-Musayyab do ibanu ka fo Sa'id ibn al-Musayyab te sahaba e maintenant mune be Sa'id ibn al-Musayyab la fo aleka nalika sanadu tige et puis abna sahaba disons abna o sahaba fanfere tige et puis barabe kana muna ako fa innaha sabu Sa'id ibn Musayyab ka marasilu hadisa min tigale ka fanfela la futtishat a segesegela ka nyanyini fa wujidat atala soro masani daka tugula c'est-à-dire sahaba min benan o ka soro donc ani nabi o ya soro ka tugu sahaba na ka tugu alakira alayhi salatu wassalam nana se sharhu nazmul warakat kona ibna ye sahaba to de dore Abu Hurairah tali muna fana parce que Sa'id ibn Musayyab a burankele tuye Abu Hurairah tali a muso falitu aya hadisa famba be akamene a burankele la et puis fana turi dal amabande dalu sorla Abu Hurairah ka karande min ka hadisa mina fen o ka hadisa sora ka mukarani Sa'id ibn Musayyab tay ka fogo kelengelen ni donc amaka ko Sa'id ibn Musayyab makutu wara le bala nunu ko c'est vrai sahaba tabina bali mais aka salahun drompete o fle o ka qaida hadisiya o le fle jarh wa ta'dil o le fle ka barakanai qaida li wadi hada mais lon ka bado fe ko Sa'id ibn Musayyab eklente o ko kibaru sahaba masala nyaaro la masala flabi ni sahaba ka sahaba wara bin هذا باتفاق لأن الصحابة كلهم عدول صحابات دول كصحابة وربي كان عائشة رضي الله عنها
abe badul wahyu damna ala kara kan chomen kan Aisha ba Allah kali est-ce que Aisha kayewa o ko to kala Aisha mbewa la ce qui veut dire Aisha ka mine mo wore la mi sahaba do donc sahaba ka sahaba wore be hada bitifaq mana tabiina ka sahaba be ikhtilafu balikan o ko son do ko kibaru tabi'in nol ka sahaba be ma fi mushkila donc kibaru sahaba betede Sa'id bin Musa killing wadi hada kumin ko so fana ayni futishat fawujidat masanid an nabi li'annahu yarwi ghaliban an shihrihi abi zawjatihi abi hurairah radhiyallahu anhu wadi hada طيب sisa masala dobe e ame musala hadith domaine la masala dobe o masala jume wal an'anatu an ya jura kana ma fotin yani al hadith al mu'an'an hadisa min nani an yi an kala musala hadith bunala do al an'anatu an ya tadkhulu abidu ala al asanidi sanadula ni ka kalimatu fila ibna korto ni fok pourtant alla ni mi tadkhulu fil masanid ay tu'tabaru min al masanid ika famu an hadisa kono na ama jati ka fo sanadu tugula muna anga nyafo musala hadis bunala yurana sila al hadis mu'anan parce que an lugha boloma arab kan boloma niko an muhammad atayira ku ka me ala ato iran o ko son hadisa karamo bi janto yoronna ni ka fo an o ba nyini kalon o ba fem o be mule nyini kalon o ta nyini kalon est ce que ka me wala me mamede kaida tali o ba nyini kalon est ce que ibe tadlis kala wala me tadlis kala mi ko nyami ka dogo ke ka wadi anga nyafo donc ni te tadlis kala ka ban yuhsinuna zanna bik ka fo iye mo mali parce que kaida dobe ko al aslu fil insan al adala aw al jarh donc mo chamandara al adala ilkan madama yiti tadlis kala ba ma fono ika meli meni kala tadlis kala fa sabati ku ka meyere 600 meni te tadlis kala anta nyani kalon isi ka meyere ima meyere parce que ma fono aslu bulu mai ka meli wadi hada طيب وقص اقول انا تدخل على الاسانيد abana masala to no yala masala to muhim jiddan muna anga bunan taka expliquer nyanamate est-ce que qur'an min lakalla mina se ko to ngai est-ce que qur'an min lakalla qur'an min mambulo mutawatir lu ahadli mutawatir ko so loni ka ba ko al-qur'anu kulluhu qat'iyyu thubut al-qur'anu kulluhu قطعي الثبوت قرآن بلا جني من ألفه إلى يائه كتا بسم الله الرحمن الرحيم فقط من الجنة والناس أبا سبت لا بالتواتر حرف كلمة جدا حرف كلمة بولا الله كلا تواترا صحابة كندان تابينا كندان تابينا فكنا سي أنا واتلا mais Qur'an kira adobe olu sake ahadu donc olu te Qur'an yere min te mutawatir don Qur'an te amiska taka tafsiru kana yi ona nyona me Qur'an te donc ko il est usuli il est faqihu il est sharia kalana ibe Qur'an min kalana anyeni kalon anan tawatur bole wala man nan tawatur bo e fana ba damana loni le ulum Qur'an kono la sisa as-sunna hadisa minhu mutawatir wa minhu ahad ibu unyanyi ku uluma kalon e walon kan fonni hadisa min nanani mutawatir stray fiku uluma kamana istimbatu ka animi manani tawatur kile atsake kile surtout iza ta'arada wadi hada طيب sisa hadisu ahad atayra ka fuku galone de atayra fana ku shakubala zonu fana koroye mule an ofo et puis ba to sekeske ka nyin kalon kana mo ya kalimatu ta wa istilahatu ta ka ta'rifu ni le ka famia ulule ka mustalahun créé ka jama ulule ka ta'rifu ibolo ya ta'rifu ne fleka ka barake nay wadi طيب ijma'u kelengele ni nyabalan fo ijma'u fana sabatini sanadule mo do te sa wulite ko no ijma'u kala kan ya sanadu be
tunu ka finyene ika sanadu min ta ka fo ijma kalan munqati aw ghari munqati ika ni bere be kunna naam sisa amitala buna warela mais musala hadis kelen kono la adawatu tahammul hadisa be mina cogo jumɛn karamɔgɔ cɛ fɛ bukhari ni ka hadisa minɛ cogo jumɛn ka karamɔgɔw fɛ olu sanfɛ wa hakɛda o kosɔn a bɛna a dama dama de fɔ yan sinon a domaine ye hadisu bunali a ko wa idha qara ash-shaykhu ni karamɔgɔ sheikhu kɔrɔ ko karamɔgɔ yan idha qara ash-shaykhu ni karamɔgɔ ye kalan kɛ karamɔgɔden kan ile min bɛ hadisa lakali i n'a fɔ bukhari n'a ka karamɔgɔ cɛ bukhari ka karamɔgɔ cɛ bɛ hadisa ni karanna i bukhari b'a lamɛn yajuzu a bɛ bɛn lirawi hadisa lakalbaga ye i n'a fɔ bukhari n'a ɲɔgɔnna o an yakula k'a fɔ haddathani wa akhbarani a bɛ se ka fila bɛɛ fɔ ala khilafin bayna ulama i bɛ suru ka taa filɛ lɔnnikɛlaw bɛ fanfasiya min don ani ɲɔgɔn cɛ bien donc a bɛ bɛn ni karamɔgɔ cɛ bɛ fɛn karanna a da la a bɛ fɔ la abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu lahu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda karamɔgɔ cɛ b'a fɔ ile b'a lamɛnna i bɛ se ka taa fɔ yɔrɔ ko haddasani ou akhbarani ka bɛn sheikh imam haramain ma i b'a sɛgɛsɛgɛ haza bitifaq ulama aw la i bɛ taga a sɛgɛsɛgɛ yɔrɔ wɛrɛ tɔyib o ye kelen haddasani ko ye bari ɲɔgɔn na akhbarani ye kibaruya u ka faranfasiya kɛ ɲɔgɔn cɛ ko haddasani akhbarani kɔrɔ tɛ kelen bon almutaqaddimuna almutaakhirun faranfasiya b'u ɲɔgɔn cɛ tɔyib wa in qara'a huwa yani arrawi ni karanden sisan bɛ karankɛla ala sheikh karamɔgɔ kan karamɔgɔ b'a lamɛnna karamɔgɔ ma karanna yaqulu akhbarana a t'a fɔ haddasani a b'a fɔ akhbarani parce que kelen tɛ wala yaqulu haddasana a t'a fɔ haddasani ni donna sheikh wildi do ka sharu kɔnɔ a b'a fɔ ou bien a b'a fɔ haddasani wa ana aqra'u alayhi i b'a taqiyidu donc kabako le dɛ an-Nasa'i ka karamɔgɔ dɔ bɛ yen a ka karamɔgɔ tu ka gɛn a dimina kɔrɔ ka gɛn ko a kana hadisa lamɛn fɛ tuguni an-Nasa'i tun bɛ dogo ka ka hadisa lamɛn donc ka Nasa'i ka hadisa tɔgɔ tuma na ka gɛn a dimina kɔrɔ k'a bɛ hadisa tɔgɔ riwaya a b'a fɔ di haddasani wa ana asma'u aw ana astami'u ilayhi a ma sɔn ka fɔ haddasani dɔrɔn wara'an bisiran ala ɲɛ a ka ishtirahu yɛlɛma ولهذا نعم ولا يقول حدثني أكن فو حدثني parce que il est bakarana sheku ma fo aballa mena yidon mais est-ce akan wala mama an tali fo la de an wi istilahu li be bla bla yoro la ka fembe bla bla yoro la wadi hada نعم ako wa in ajazahu shaykhu ni shaykhu ye jeni jama kasra jama shaykhu makala le makala shaykhu kaka hadisa sɛbɛ kitabu kɔnɔ walama una ɲɔgɔnna o ko bon ŋa jɛn di ma i ka n ka hadisa riwaya a ma mɛn sheku da a yɛrɛ fana ma kalan sheku kan n'a kɛra olu don wa in ajazahu sheikhu min ghayri qira'atin yani ash-shaykh lam yaqra alayhi wa huwa lam yaqra ala shaykh fa yaqulu wa fa ajazani i b'a fɔ ten aw i b'a fɔ akhbarani ijazatan ka fɛn bɛɛ bila a minɛn kɔnɔ ka fɛn bɛɛ faranfasiya lɔnnikɛbaw ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ ka baaraba nin bɛɛ kɛ an bɛna ka na u ka baara bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka tiɲɛ siɲɛ kelen ten ala y'an dɛmɛ wadi donc bi an tɛna se ka nazmu ka tɛna sarihu kalan an bɛna dan nin ma wadi hada naktafi bi hada alqadr